19वीं सदी के आखिर तक बोस्निया में ये रिवायत थी कि कैथोलिक मसीही लड़कियों के जिस्म पर टैटू बनाए जाते थे ताकि वो दायरा इस्लाम में दाखिल न हो सकें, क्योंकि इस्लामी फुकहा जिस्म पर नक्शो निगारी को ममनू करार देते हैं। 1990 की दहाई में दुनिया भर में जिस्म पर टैटूज बनवाने का नया रिवाज चला, जिससे मुसलमान नौजवान भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। मौजूदा दौर में एक तरीका या यूं कहिए कि एक बीमारी लोगों में ये फैलती जा रही है कि लोग मसनूई मशीन से हाथों पर नाम लिखते हैं या किसी दरिंदे या दरख्त की तस्वीर बनाते हैं। गोदने का मतलब ये है कि सुई से जिस्म पर कोई निशान बनाकर इसमें कोई रंगदार चीज़ भरना, जिसकी वजह से जिस्म पर वो निशान पुख्ता हो जाता है और मिटता नहीं, यानी टैटू बनवाना। पहले अरब की औरतों में भी ये रिवाज था। एक बहन का सवाल है कि उसका शोहर उसे मजबूर कर रहा है कि वो अपने जिस्म के मखसूस मकामात पर टैटू बनवाए। शोहर का ये भी कहना है कि इससे मियाँ बीवी के दरमियान रुग़बत और प्यार बढ़ता है। क्या इस ज़मन में इस्लाम बीवी को शोहर की अताअत करने का हुक्म देता है या नहीं? इसका जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। जब आपकी शादी होती है तो शायद आप सोचें कि अब ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि हर मियाँ बीवी को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल का सामना होता है, चाहे वो एक दूसरे से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करते हों। माशरे में बहुत से ऐसे मामलात देखने को मिलते हैं कि शोहर का नाजायज़ मुतालबा ना मानने पर लड़की को तलाक दे दी जाती है या उसका जीना हराम कर दिया जाता है। बिलाशुबा शादी एक मुकद्दस रिश्ता है। इस रिश्ते को पाको साफ रखने के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के बताए हुए अहकामात पर अमल किया जाए, अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम की तालीमात की तरफ ले जाया जाए। ना ही शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से किसी नाजायज़ और हराम काम का मुतालबा करे, और ना ही बीवी को चाहिए कि वो शोहर को किसी खिलाफे शरा काम के लिए मजबूर करे। बेशक शैतान की अज़ल से ये कोशिश रही है कि वो मियाँ बीवी के इस रिश्ते को नुकसान पहुँचाए, और शैतान इस काम पर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि इस रिश्ते में दूरी पैदा करने से नस्लें तबाह हो जाती हैं। नस्लों की शनाख्त मियाँ बीवी की ही मरहूने मिन्नत है। बदन पर टैटू बनाने वाले सवाल की तरफ आएँ तो ये एक नाजायज़ और हराम काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदन गोदने वाली और गोदवाने वाली पर लानत फरमाई है। हदीस शरीफ में वशम का जिक्र आया है, जिसके लफ्ज़ी मानी गोदने के हैं। कदीम अरब में लोग सुई वगैरह से जिस्म की खाल को खुरचते थे, और जब इससे खून जाहिर होता तो इसमें सुरमा वगैरह डाल देते थे। मौजूदा दौर में टैटू की एक किस्म का इतलाक इसी पर होता है। मज़ीद ये कि इस अमल में गैर कौमों की मुशाबहत पाई जाती है। इसी तरह माल का फजूल ज़या और जिस्म को बिला ज़रूरत तकलीफ़ भी पहुँचती है, लिहाजा इस अमल से इज्तनाब करना ज़रूरी है। टैटू मुख्तलिफ़ किस्म का होता है और इसकी तमाम किस्में नाजायज़ हैं। अगर किसी ने टैटू बनवा लिया है तो इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ हत्तुल इम्कान इसको मिटाने की कोशिश करना ज़रूरी है। टैटूज़ की 3 किस्में और हर किस्म नाजायज़ और हराम है। नंबर 1, अगर वो जिल्द को गदवा कर बनाया गया है तो वो जिल्द ही के हुक्म में होगा, लिहाजा इसके होते हुए वुज़ू और गुस्ल वाजिब दुरुस्त हो जाएगा। अगर ऐसा रंग लगाकर बनवाया है जो मेहंदी की तरह बदन का हिस्सा बन जाता है और रंग की तय या परत नहीं बनती, तो इसके होते हुए भी वुज़ू और गुस्ल हो जाएगा। नंबर 3, अगर ऐसे रंग से बनवाया है जिसकी तय और परत बन गई हो तो वुज़ू और वाजिब गुस्ल के वक्त इसका छुड़ाना ज़रूरी है। इसके होते हुए वुज़ू और गुस्ल वाजिब नहीं होगा। वैसे आजकल बाज़ारों में ऐसे केमिकल दस्तयाब हैं जिनसे ये टैटू साफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता अगर ऐसा केमिकल इस वक्त मौजूद ना हो जिससे टैटू की परत साफ़ हो सकती हो और कोशिश के बावजूद वो रंग ना उतर रहा हो, और दूसरी तरफ नमाज के फ़ौत हो जाने का ख़तरा हो और हत्तुल इम्कान कोशिश के बावजूद टैटू उतर ना सकता हो, इन सूरतों में मजबूरी की वजह से वुज़ू और गुस्ल वाजिब दुरुस्त हो जाएगा।
ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا ہے، جس میں سے 3 قابل ذکر ہیں: بالوں کے ساتھ بال جوڑنے سے، جسم پر گدوانے سے اور بال نوچنے سے، اس لیے کہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس نے حرام عمل کیا جس پر اسے گناہ ملے گا۔ بیویوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ گویا ایک حدیث میں آتا ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے ماتحت کیا ہے اور اللہ کے کلمہ یعنی نکاح سے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو تمہارا بستر نہ روندنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے، اور ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے موافق خوراک اور لباس فراہم کرو۔ دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن خوبی پورے کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے جماع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و ضلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ ڈالی جائے، اور اس مقصد کے لیے شیطان خاص طور پہ اپنے چیلوں کو اس کام پہ لگا دیتا ہے۔ تو لہذا شوہر کا اس طرح کا ایک ناجائز مطالبہ بھی شیطان کی ایک چال ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، اور آپ اپنے شوہر کو حسن سلوک سے سمجھائیں کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جہاں بیوی کو شوہر کا ہر حکم ماننے کی تلقین کی گئی ہے، وہیں شوہر کو بھی چاہیے کہ شوہر کا ہر حکم اسلام کے تابع ہو۔ کوئی ایسے فحش اور ناپسندیدہ عمل کے لیے بیوی کو مجبور نہ کرے جو اسلام میں جائز نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بیوی کو اپنے شوہر کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ تمیز نہیں کرتے کہ اگر کوئی شوہر ناجائز حکم منوائے گا تو اس سے بیوی کی دل آزاری ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ اگر بیوی شوہر کی شرمگاہ چومنے کی ضد کرے تو شوہر کو اس صورت میں اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔